श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अद एकोविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच मौक्तिकै कुसुमस्रग्भेर्तुकूलै स्वर्णधोरणैः महाशुरभिर्दोभैर्मण्डितं तत्र तत्र वै चन्दना गुरुदोया भ्रात्या चत्वरमार्गवत् पुष्प अक्षतबलैस्तोक्मैर्लाज्यै अर्चिभिरर्चितम् शवृन्दै कदलीस्तम्भैर्भूकबोधै परिष्कृतं तरुपल्लवमालाभिः सर्वदशमलङ्कृतं प्रजास्तं दीपबलिभिः सम्प्रताशेषमङ्गलैः अभियुर्मृष्टकन्या च मृष्टकुण्डलमण्डिताः शङ्खदुन्दुभिर्घोषेण ब्रह्मकोशेन सत्विजा वेशभवनं वीर स्तूयमानो कदस्मयः पूजित पूजयामास तत्र तत्र महायशाः पौराञ्जान पदांस्तास्तान् प्रीद प्रियवरप्रतः स एव मां वा एवमादीन्य नवत्य चेष्टित कर्माणि भूयांसि महान् महात्मक कुर्वन् शशासावानि वनिमण्डलं दशक स्फीतं निदा यारुरुके परं पदम् सूत उवाच तदादिराजस्य यशो विजृम्भितं गुणैरशेषै गुणवत्सभाजितं क्षत्ता महाभागवतः सदस्पते कौशारविम्राग गृह्णन्तमर्चयन् पितृ उवाच शोभिषिक्त मृदुर्बिभ्रैर्लब्धाशेषसुरार्कनः बिभरत्स वैष्णवं तेजो वाक्पूर्याभ्यां दुदोगः ऊर्वस्य कीर्तिं न शृणोति अभिज्ञो यद्विक्रमोच्चिष्टमशेषभूपाः लोकाशपाला उपजीवन्ति काममद्याभिधन्मे वद कर्म शुद्धम् मैत्रेय उवाच गङ्गा यमुनयोर्नद्योर् अन्तराक्षेत्रमावशन् आरब्धानेव बुभुजे भोकान् पुण्यजिकाशया सर्वत्र स्खलितादेश शब्दद्वीपैकदण्डदृक् अन्यत्र भामकुलादन्यत्राच्युतो गोत्रतः एकदा आशिन्महाशत्रदीक्षा यत्र दिवौकशा समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजर्षीणां च सत्तम तस्मिन्नर्गत्सु सर्वेषु स्वचर्चितेषु यदार्गतः उद्दित सदसो मध्ये तारणामुडुराडिव भ्रांशुबीना यथा भुजो गौर कञ्चारुणेक्षणः सुनाससमुख सौन्द्य पीनां च सुद्विजं स्मितः यूढवक्षा बृहश्रोणीर्बलिवल्कुदलोदरः आवर्धनाभिरोजस्वे काञ्चनोरुरुदक्रभात् सूक्ष्म वघ्रासितस्निग्ध मूतज कम्बुकन्धरः महादने दुलाकाद्ये परिधायो भवीय च व्यञ्जिदाशेषगात्रस्त्रे नियमे न्यस्तभूषणः कृष्णाजिनधर श्रीमान् कुशभानी कृतोचितः शिरसिरस्निग्धदाराक्ष समैक्षत समन्ततः ऊचीवानिदमुर्वीषक सदसंघर्षयन्निव चारु चित्रपदं श्लक्ष्णं पृष्ठं कूडमविक्लवं सर्वेषा उमकारार्थं तदा अनुपदान्निव राजोवाच शब्द्या शृणुतभद्रं शातवो ययिका कथाः सत्सु जिज्ञासुभिर्धर्मम् आवेद्यं स्वमनीषितम् अहं दण्डधरो राजा प्रजानामि योजितः रक्षिता वृद्धदस्पेषु सेदुषो स्थापिता पृथक् तस्य मे तदनुष्ठानात् ध्यानागो ब्रह्मवादिनः लोकाशु कामसन्दोहा यस्य दुश्चति दुष्टदृक्